अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षाय नमः। पुण्डरीकाक्षाय नमः। पुण्डरीकाक्षाय नमः। आचम्य ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ हृषीकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ श्रीवासुदेवाय नमः। पृथिव्याः मेरुः पृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। ॐ अनन्तासनाय नमः। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः। श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे श्रीकृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन श्रीप्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये विक्रमनामसंवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां शुभतिथौ बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण प्रातः सन्ध्यावन्दनं करिष्ये। ॐ आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ॐ सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण सिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। आचम्य ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ हृषीकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ श्रीवासुदेवाय नमः। ॐ दधिक्रावण्ण अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणयोगुं शितारिषत् आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा च नः पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण प्रातः सन्ध्यावन्दन अर्घ्यप्रदानं करिष्ये। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुख्यकालातिक्रमणदोषपरिहारार्थं चतुर्थ अर्घ्यप्रदानं करिष्ये। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असावादित्यो ब्रह्मा ॐ केशवं तर्पयामि। ॐ नारायणं तर्पयामि। ॐ माधवं तर्पयामि। ॐ गोविन्दं तर्पयामि। ॐ विष्णुं तर्पयामि। ॐ मधुसूदनं तर्पयामि। ॐ त्रिविक्रमं तर्पयामि। ॐ वामनं तर्पयामि। ॐ श्रीधरं तर्पयामि। ॐ हृषीकेशं तर्पयामि। ॐ पद्मनाभं तर्पयामि। ॐ दामोदरं तर्पयामि। ॐ श्रीवासुदेवं तर्पयामि। ॐ प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता। ॐ भूरादिसप्तव्याहृतीनाम् अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगौतमकाश्यप आङ्गीरसो ऋषयः गायत्री उष्णिक् अनुष्टुप्बृहती पङ्क्तिस्त्रिष्टुप् जगत्यच्छन्दांसि अग्निर्वायुवर्को वागीश इन्द्रावरुण विश्वे देवा देवताः ओमापयित्यस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः प्राणानायम्य ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् ॐ आयातु वरदा देव्यक्षरं ब्रह्म संमितं गायत्रीं छन्दसां मातेदं ब्रह्म जुषस्वनः ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां धाम नामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूरों गायत्रीमावाहयामि गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः सविता देवता गायत्री महामन्त्रजपं करिष्ये ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ गायत्र्या गायत्री छन्दो गायत्री महामन्त्रजपं सम्पूर्णं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण प्रातः सन्ध्यावन्दन उपस्थानं करिष्ये उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञानं गच्छ देवि यथा सुखम् ॐ मित्रस्य चर्षणी धृतश्रवो देवस्य सानसिं सत्यं चित्रश्रवस्तमं मित्रो जनान् यातयति प्रजानन्मित्रो दाधार पृथिवीमुतद्यां मित्रः कृष्टिरनिमिषाभिचष्टे सत्याय हव्यं घृतवद्विधेम प्रसमित्रमर्तो अस्तु प्रयस्वान् यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमगुंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात् सन्ध्यायै नमः सावित्र्यै नमः गायत्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः कामोकारिषीन्मञ्जुरकारिषीन् नमो नमः प्राच्यै दिशे नमः दक्षिणायै दिशे नमः प्रतीच्यै दिशे नमः उदीच्यै दिशे नमः ऊर्ध्वाय नमः अधराय नमः अन्तरिक्षाय नमः भूम्यै नमः ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत गोविन्दपुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम् अभिवादये चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। श्रीरङ्गमङ्गलमणिं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरालयकालमेघं श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातं श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।